این سوال کرده که از نو سر زدن دوباره سر نمیشه. شما فکر میکنین که من باید اول بخرم بعد بفروشم. این ریسکی به حد کلان داره. هیچ وقت این کارو نکنین. شما گفتین که با 3000 سومون بیزنس سر کرده نمیشه. همخی است؟ مالش سوالی ما با چند سوم میشوه با فکر شما. تو اگر شما 100 کس دا پیشنهاد کنین 60 آدم تیار میشه به سوم برشه دا شما بتیه شتاب شما فروشین بعد فروش سومی بارا گرفته فایده اختون جدا کرده سومی بارا داو بتین 100,000 سومون دا запчасти ماشین میخره چند قم میخره ایقاق то есть حجمی برش چند قم میشوه یک کاروان خیلی ایقا مثال просто نشون میتیم این آدم سوم نداره نکم یا بار سوال بتین خطونه چی با شما میخواین از سوم خطونه بار بخرین یعنی چی با شما ایقا بخیلین که میخواین از سوم خطونه بار بخرین وقتی که بار داشتگی آدما در بازار پرای زورن که یک از بیا بارشون بفروشه نکم ایرو استاتستیکای ما امروز شاگردای ما وقتی که پارتنر میشوند قطعی آدمی که بار داره باری او را بسیارتر میفروشه چم خودش کی اپای موضوع نده برای فروش 11000 دا محصولات داده میتونه دست بردارین نبر کی میتونه داده دست بردارین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینا 11000 حل شد انا که سوال 100,000 سومون داشتگی آدم بسیار فایده کرد یا که 0 سومون فایده داشتگی آدم بسیار فایده کرد مال یک سکون بچه‌ها بیاین یک سوال شد بسیار زیاد بعدا با مخصوصا نمیرسه من یک زن تو بشتم شما بشینید آها بخشیش که کمی نگرده نکیم درباره سیاست سوال نتیر معلومه شما رو همچون هم تبدیل یافتن شخصیت و تیتولا من اینه شما رو اول خطا نکنم سوال دادم که از ما تجارت سر نمیشه خواهم که من 3,000 فواش دارم 3% دارم همین چیزا رو همه گفتم که شما میرم تبدیل دادن شخصیت و تیتولا از سوال چه؟ آقا من در باید میگم سوال کرده که از نو سر زدن تیتولا سر نمیشه این سوال یا فکر شما؟ اما فکر شما را چیکار کنم ازی؟ ما باید رو علیش کنم یا قبول کنم شما چی میخواین؟ شما ازی ما دا سوال ندادین شما ما دا ازی پروستا فکرانی تو نه بیان کردین ما با فکر شما راضیم سوال تبدیل ما باید فکر شما را همچون سوال تبدیل تیم بعد حتی نمیشه نه سوال شما همیه که چی خیلی به پول ما بیزنس کنم از شما دا پول برای چی در کاره این شما اگر 50,000 سومون میداد یک سکوند التماس خب همه شما دا چند سوم در کار بود که شما بیزنس سر کنین نه بستین یک سکوند شما ازی بستین شما بستین شما گفتین که با 3,000 سومون بیزنس سر کرده نمیشه همخی است مالش سوالی ما با چند سوم میشوه با فکر شما خب اینا شما 10,000 زیاد دارین 11,000 دارین چیکار میکنین بعد اینا کیم بستن یک سکون نامتون چیه کی اپای موضوع نده برای فروش 11,000 دا محصولات داده میتونه دست بردارین نبر کی میتونه داده دست بردارین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینا 11,000 حل شد نه بارتون چی دارین شما لباسای چخلی بزنالی چی 11,000 میشه برای فروش اینا 11,000 حل شد با چی مال بشین مال بشین آسی یک دقیقه تو است نگاه کنین شما فکر میکنین که من باید اول بخرم بعد بفروشم این ریسکی به حد کلان داره هیچ وقت این کار نکنین انا که نگاه کنین شما باید نه اینکه سوم بیاوین شتا بار بخرین
шумо тарзи фурӯш бор бисёре. Любой одаме ки бор дорад, шумо агар имрӯз як рӯз даже инаҷа одам ёрдамтон мекуна, некем агар ки корвон бирен, яке ай вазифаи дарси якуме ки бачаҳо идея надоранд ку мо хеле вазифа метем. Шумо як рӯз корвон бирен, баъд маҳсулоте ки шумо дар маҳқулай, но шумо сум надорем, бигем ки ака ман интернет магазин мекушам, мумкина бори шуморо фурӯшам без наличи. Ай 10 кас 6 касаш розӣ мешавад. То есть агар шумо 100 кас да пешниҳод кунед, 60 одам тайёр меша без сум борша дар шумо бития, чтоб шумо фурӯшен, баъди фурӯш суми бора гирифта, фоидаи худтона ҷудо карда, суми бора да ӯ битен. Фаҳмиден? Фаҳмиден? То есть фурӯш проблема нест. Нигоҳ кунен, як чизтон мегӯм. Нигоҳ кунен. Шумо ду одамай. Як одам, не дуюм одам. Ина як одам 100,000 сомон дорад. 100,000 сомон дорад. А ина як одам сумкати 0 дорад. 0 сомон, 100,000 сомон. Ина як одам ба сари бор меравад. Чанд сум да бор мехарад? Мисол бигем ки чӣ бор? Мисол бигем ки запчасти мошин. Запчасти мошин. 100,000 сомон да запчасти мошин мехарад. Чанqa мехарад? Иқак. То есть ҳаҷми бораш чанqa мешавад? Як караван. Хайна иқа мисол, просто нишон метиҳам. И одам сум надорад. Некем? даҳ партнёре ки зиёда ай 500,000 сомон да бор доранд, қатъишон договор мекунанд ки бори тра ман мефурӯшам. ҳаҷми бори ҳамин одам чанқае? ин одам барои чӣ ба суми худаш бизнес мекунад? Барое ки фоида бисёр бимонад. ҳамхе аст? бигзор ки ай 100,000 маржаш чанқае? 50%. мисол 50%. Ай хичай кузато. Ёки бор ай хитай ку. Барои як бор савол битен хитона, чӣ ба шумо мехоҳен ай суми хитона бор бихарен? Яъне чӣ ба шумо иқа бахилен ки мехоҳен ай суми хитон бор бихарен? Вақте ки бор доштагии одамо дар бозор пуррай зоранд ки як кас биёяд боршона бифурӯшад. Анаки нигоҳ кунен. 50% мегирен. Шумо фурӯхтен. Чанд сум фоида диден? 50,000. Анаки савол. И 100,000 бояд ягон ҷо беста ку. Чӣ да корай? Аренда, паренда, налог, то есть як гала расход. Чанқаш расход мешавад? Я 50% дигаш расход мешавад? Чанқа мемонад? 25,000 сомон мемонад. 25. Ту чанд сум вложит кардӣ? 100,000. А ин одам рафт, чӣ одаме ки запчаст дорад, қатъи ҳамаш договор кард. қатъи ҳамаш договор кард. 5 миллион да бор дорад. Ака ҳамаи бора намефурӯша худаш. Хай бигем ки ай 5 миллион. Метавона ки то есть 1 миллионша худаш бифурӯша барои конкурентора. Некем айрӯи статистикаи мо имрӯз шогирдои мо вақте ки партнёр мешаванд, қатъи одаме ки бор дорад, бори ӯро бисёртар мефурӯша чем худаш. Чем соҳиби бор. Фаҳмидастед, не? Некем хай метавона 1,5 миллионша бифурӯша шогирди мо. метавона? Чанд қадар мефурӯша? 1,5 миллион да мефурӯша. И чанд сум фоида мекуна? 50%. И чанд сум метавона бигира? Ай фурӯш. Бига ки хай ту 50% ай чиз то есть фоида бимонатада, мара 10% бите. 10% чанд сум мешавад? Метавона бахшиш, метавона 20% бигира. Барое ки кори асосиро мекуна. Ай 20% чанд сум мегира? Ай 20% чанд қа меша? расход чанд қа дора? Не, маркетингда як 10% расход мекуна. андоз пандоз меспора, налог, маркетинг, команда, доставка.
ай 100,000 30% шарасхо чанд фоида мекунад? ана ки савол 100,000 сомон доштаги одам бисёр фоида кард ё ки 0 сомон фоида доштаги одам бисёр фоида кард? аки шумо ба ин ҳақиқат чӣ хел дальше зиндагӣ мекунем? чӣ баҳона мековем просто дальше? просто чӣ баҳона мековем дальше? просто баъди ҳамин ҳақиқат чӣ баҳона мековем ки пул кор накунем?